अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी जिंदगी की खुशियों को, अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल लिसनर्स, तो हम आ चुके हैं आपके साथ फिर एक बार एक और पूरा घंटा गुजारने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? तो बताइएगा हमें जरूर कि आजकल भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग तो भाई फुल अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और आजकल तो आप लोगों को पता है ना, शादियों का सीजन चल रहा है और शादियां और कहते हैं ना वलीमे और खाने वगैरह चल रहे हैं। तो बिल्कुल भाई हमारी जिंदगी में भी यही चल रहा है आजकल और बड़ा मजा आ रहा है भाई। वो कहते हैं ना, जब काफी अरसे के बाद जब आपकी लाइफ में कोई ऐसे इवेंट्स वगैरह आते हैं, जब ऐसी खुशियां आती हैं, तो आप बहुत ज्यादा जो है वो इन चीजों को एंजॉय करते हैं। तो भाई मैं भी आजकल जो चीजें जो है वो एंजॉय करी हूँ, भी बड़ा ही मजा आ रहा है। और कहते हैं ना, जो मुफ्त का खाना होता है ना, वो आपको और ज्यादा मजे का लगता है। तो बिल्कुल आजकल जो है ना वो यही सब चीजें बस चल रही है लाइफ में और बड़ा कहते हैं ना एंजॉय एंजॉय हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। काफी टाइम के बाद जब आप तैयार होते हैं, आप किसी इवेंट पर जाने के लिए, आपको ना एक वो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी होती है, एक इंतजार होता है। और इंतजार कभी कभी बुरा होता है और कभी कभी अच्छा भी होता है। तो भाई अच्छी चीजों का इंतजार तो अच्छा ही लगता है। और ये जो तमाम चीजें हैं जिंदगी में, ये तो चलती ही रहेंगी और चलती ही रहती हैं। कहते हैं ना जिंदगी इसी का तो नाम है। तो भाई एक चीज तो हम भूल ही गए आपको बताना कि आप लोग सुन रहे हैं इमोशन एक्सप्रेस और मुझे कहते हैं उरूसा और मेरे साथ हैं अक्सरज़ादा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई वो हमारे साथ हों और हम उनको ना बुलाएं, क्योंकि उनके बगैर तो हमारा हर प्रोग्राम और हमारा हर गुजरा हुआ ये लम्हा जो गुजरता है आपके साथ अधूरा है। तो आइए बुलाते हैं हमारे को होस्ट को, तो उनसे पूछते हैं कि भाई उनकी जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम उरूसा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम लिसनर्स भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी जिंदगानी में खुश होंगे और अल्लाह ताला उनको हमेशा इसी तरीके से हंसता खेलता रखे। और हमारे शो को वो इस वक्त सुन रहे होंगे, सुनने के लिए बैठे होंगे, लगा लिया होगा उन्होंने नई सुबह के वेब रेडियो के चैनल पर। तो जी एंजॉय कीजिए। शो का नाम आपको जैसे कि उरूसा बता चुकी हैं कि इमोशन एक्सप्रेस है और आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033086000072। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो शो के आखिर में आप लोग के कमेंट्स या आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो भी जरूर शामिल करेंगे। काफी अरसे से वो भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वक्त हमें इजाजत ही नहीं देता, वक्त आप लोगों के साथ वफा ही नहीं करता। लिसनर्स क्या करें। अच्छा जी, जो हमारा पिछला शो था उम्मीद है कि वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हमारा जो सरप्राइज था जो कि हम लोगों ने खास तौर से आप लोगों के लिए रखा था, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको भी इंजॉय किया होगा और उससे रिलेटेड भी आप लोगों के काफी सारे फीडबैक्स आ चुके होंगे, लेकिन बताएंगे आपको शो के आखिर में इंशाल्लाह। अच्छा जी, उरूसा ने बात की मेरी जिंदगानी की, तो उरूसा मेरी जिंदगानी तो आपके सामने ही है ना। कम से कम 1 घंटा मैं निकाल पाती हूँ बड़ी ही मुश्किल से लिसनर्स के लिए, और वो भी आपको पता है, आप मुझे कहती रहती हैं भाई आज मंडे है स्टूडियोज आ जाना। तो मेरा और उरूसा के साथ लिसनर्स यही चल रहा होता है कि भाई आ जाना, बस आ जाना, टाइम से आ जाना। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो जैसे ही मैं लेट हुई मैंने कहा भाई उरूसा आप स्टार्ट करें, मैं बस आ रही हूँ, आप जैसे ही स्टार्ट करेंगी तो मैं पहुंच जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। तो फिर इन्होंने जो है वो आप लोगों से गपशप शुरू की और मैं आ गई। तो बताइए उरूसा कि आप कैसी हैं और आप आज हमारे लिए क्या लाई हैं। कोई खास बात हमसे आप करेंगी, क्योंकि लिसनर्स से तो मैंने बातचीत कर ली है बहुत सारी, और उम्मीद है कि आप वो मैसेजेस करके हमें बता रहे होंगे कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ जो है वो क्या कहते हैं राब्ता वो अब हमसे कर सकते हैं, उनको तमाम तरीके पता भी हैं और बता भी दिए हैं। हाँ, आपने भी बात की कि भाई मुफ्त का खाना मिल रहा होता है और उसका मजा ही कुछ अलग होता है। एक तो मुफ्त का खाना वो तो बहुत ही जबरदस्त होता है, मजे का होता है, क्योंकि उसमें हमारे पैसे नहीं लगे होते, पैसे बच जाते हैं। और साथ ही साथ जो है वो अगर किसी और ने बना के हमें खिला दिया तो उसका मजा भी बहुत अच्छा होता है। और आपने बताया कि भाई आप शादियां एंजॉय कर रही हैं, तो आप खुद कब शादी करेंगी ये तो बता दें हमें। ओके वेल अक्सा, आपसे क्या छुपाना, और इंशाल्लाह जब कुछ ऐसा होगा तो आपको भी जरूर मदद किया जाएगा। वेल हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिंदगी के बारे में। तो जो जिंदगी होती है, यानी कि जिंदगी जो हमारी चल रही है भाई, आजकल जो बड़ी सांसें चल रही हैं, तो कहते हैं ना जिंदगी जो होती है रूखी फीकी पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब तक जिंदगी में रंग ना हो, खुशबू ना हो, और कहते हैं ना ये सब चीजें जब तक जिंदगी में ना हो तो कोई जिंदगी किस काम की, थोड़ी रूखी फीकी लगती है। और कहते हैं ना
हर वक्त क्या टेंशन और परेशानी में बंदा बैठा रहे, तो भाई थोड़ा सा तैयार वगैरह हो, थोड़े से कपड़े वगैरह पहने अच्छे अच्छे और खुशबू लगाएं। और जो खुशबू होते हैं ना वो इंसान की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा भाई अहमियत रखती है। खुशबू, रंग और ये जो तमाम चीजें होती हैं, इनके जो फूल होते हैं, जो आपके इत्र होते हैं, या फिर कोई भी खुशबू जो कि आप पे इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है और लोग आपको ना उससे पहचानने लगते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये आपकी जिंदगी में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत रखती हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ना एक चीज बहुत ज्यादा आम हो गई है भाई। लोग कहते हैं कि ये खुशबू जो है ना फॉर मैन और ये खुशबू फॉर वुमेन। भाई ये क्या होता है? आई मीन खुशबू खुशबू होती है ना जैसे डिग्री डिग्री होती है ऐसी हो जाली। तो बट वो चीज तो हम उसमें नहीं ला सकते हैं। डिग्री तो भाई असली वाली ही असली होती है, लेकिन जो खुशबू होती है, बट मुझे लगता है कि फॉर मैन और फॉर वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं होना चाहिए। भाई खुशबू खुशबू होती है, भाई जो मर्जी लगा ले, जिसका मर्जी दिल है, जो जिसको पसंद आती है वो लगा ले। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ना। और जो फूलों की खुशबू होती है ना भाई, उनकी तो क्या ही बात है। जो कुदरती चीजें होती है ना, उनका तो एक अलग ही ना वो एक हैसियत होती है हमारी जिंदगी में। और जो फूल होते हैं ना, जो उनका रंग होता है, जो उनकी खुशबू होती है, भाई कहते हैं ना एक ताजगी का एहसास दिलाती है और आपको एहसास दिलाती है कि भाई यस आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं भाई मुझे तो फूल, उनकी खुशबू और जो तमाम ये जो होते हैं ना इत्र होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। खास तौर पे जो संदल का इत्र होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। इसके अलावा मुझे तो बहुत ही भी पसंद है कोई परफ्यूम्स वगैरह और जो बॉडी स्प्रेज होते हैं, भाई कोई भी भाई उसकी ना किस्म मिल जाए मुझे, बस मिल जाए। और ये ना मैं आप लोगों को एक सजेशन भी दूंगी, जो भी लोग मुझे ना भी गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो भाई मुझे बिल्कुल आजादी के साथ परफ्यूम्स वगैरह दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो अक्सा, आप क्या कहती हैं खुशबू के बारे में? क्या आपको पसंद है ये परफ्यूम्स वगैरह, खुशबू या फिर ये तमाम चीजें, फूल वगैरह? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट फूल कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे और बहुत अच्छा टॉपिक आपने स्टार्ट किया कि जिंदगी में अगर रंग नहीं होंगे, खुशबू नहीं होगी तो वो जिंदगी फीकी होगी, बेरंग होगी। जी, मेरा जो फेवरेट फूल है वो है गुलाब। वो मुझे बहुत पसंद है और उसकी खुशबू तो आपको पता है कि महका देने वाली होती है। और साथ ही साथ आपने बात की परफ्यूम्स की, तो मुझे पता नहीं था कि आपको भी इतने पसंद है परफ्यूम जितने मुझे पसंद है। मुझे तो परफ्यूम्स का ना क्रेज है। मैं कहती हूँ कि मैं जब भी अपने रूम में जाऊं, मेरे पास जो है ना, जब अपनी कबर्ड ओपन करूं तो एक कबर्ड मेरे पास ना परफ्यूम्स की होनी चाहिए। तो जब मैं उसको ओपन करूँ तो उसमें अलग अलग वैरायटी के परफ्यूम्स होने चाहिए। ओहो, और उसके बाद मेरा जब भी दिल जाए मैं डेली हर वैरायटी के परफ्यूम को ट्राई करूँ और बिल्कुल भाई, परफ्यूम जो होता है वो मेरे बैग में भी होता है। ठीक है, मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं अपने साथ बैग में भी रखती हूँ। और इसके अलावा जो है मेरे घर में भी परफ्यूम होता है। और मेरा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है ये तो खैर मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि आपको इंशाल्लाह मैं ऑफ ईयर बता दूंगी। हाँ, अलबत्ता लिसनर्स के जो फेवरेट परफ्यूम्स हैं वो अगर चाहें तो हमें बता सकते हैं कमेंट करके। लेकिन वाकई में जो खुशबू हम लगाते हैं ना, तो आपकी पर्सनैलिटी पे वाकई में बहुत असर देती है। उसकी वजह ये होती है कि जब अच्छी खुशबू आप ट्राई करो ना, तो आप कहीं बाहर जाओ खुशबू लगा के ना, वैसे तो घर पर भी लगानी चाहिए, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि घर वालों को ना, जब मैं घर में परफ्यूम यूज करती हूँ ना, मेरे घर वाले कहते हैं ये क्या लगा लिया। और क्योंकि घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी फीमेल्स होती है ना, वो नहीं लगाती हैं अक्सर ना परफ्यूम, क्योंकि जाहिर सी बात है बेचारी घर के कामों में रहती हैं वो, फिर चेंज वगैरह करके, और उनको ज्यादातर नहीं होता। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हमें लाजमन लगाना पड़ता है। जब हमारे घर की फीमेल्स जब बाहर जाती हैं तो वो भी लगाती हैं। तो ये होता है कि जब उनके सामने लगाओ ना तो वो थोड़ी सी उनको कहती है हमें ये वाली खुशबू नहीं पसंद। और बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती है ना, वो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। मुझे खुद भी सॉफ्ट और लाइट ही परफ्यूम्स पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा तेज नहीं पसंद। मैं लाइट ही परफ्यूम यूज करती हूँ, जिससे ना मैं परेशान हूँ, ना मैं अगर कहीं गुजर रही हूँ तो बाकी लोग भी उससे परेशान ना हो। ठीक है ना। और फिर कहते भी हैं कि रात में जैसे परफ्यूम लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा और मसले मसाइल हो जाते हैं। सुना है मैंने, बट इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं, हमें अपने हिसाब से हर चीज को कहते हैं ना कि बैलेंस करके रखना, ना ज्यादा डीप में जाना है और ना ही ज्यादा किसी को डीप में जाने का कहना है। ठीक है ना, जितना हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को नुकसान होता है, फिर बाद में उसी चीज से दूसरों को नुकसान होता है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम उसकी बात लेके बैठ गए कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, तो वो फिर एक हॉरर शो हो जाएगा हमारा। और वो तलाश वाले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई खुशबुएं क्यों नहीं लगानी चाहिए रात में हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और साथ ही साथ जो है वो फिर जब कोई आप जब जाते हो ना लगा के परफ्यूम, कोई आपको कहता है कि भाई हाँ कौन सी खुशबू लगाई है, ये चीज बड़ी आपको ना इंस्पायर करती है कि यार आप
نے जो खुशबू लगाई है, आपके पास से जो खुशबू आ रही है वो सामने वाले को अच्छी लग रही है, यानी कि वो खुशबू भी अच्छी लग रही है, उस खुशबू की वजह से जो है ना आप सामने वाले को बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ये चीज होती है खुशबू की अहमियत और खुशबू की खासियत, कि वो आपकी अहमियत और खासियत को जो है ना बढ़ा देती है। अब लिसनर्स सोच रहे होंगे कि अच्छा, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको परफ्यूम्स नहीं पसंद होते हैं, जिनको जो है ना खुशबुएं पसंद नहीं होती, तो वो सोच रहे होंगे अच्छा हमें पसंद नहीं किया जाता। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल लिसनर्स, आप लोग को भी पसंद किया जाता है। हर बंदे की अपनी अहमियत होती है, लेकिन ये है कि अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर करने के लिए आप खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी का, जो आप लोगों को अच्छी लगे। ठीक है ना, पसंद नापसंद पे तो कोई रोक टोक नहीं है ना उरूसा। तो उरूसा, क्या ख्याल है, आपने मजीद इसमें कुछ ऐड करना है या फिर हम गाने की तरफ चलें? जी बिल्कुल। और जैसे अक्सर ने बात की ना कि बहुत सारे परफ्यूम हो, तो भाई ये चीज़ ना आपको अक्सर बचा भी सकती है, क्योंकि मैंने एक मूवी का सीन देखा था जिसमें ना एक शख्स होता है ना, तो वो असल में ना मर्डर करता है, और जहाँ पे वो मर्डर करता है वहां पर जो खुशबू होती है ना, उससे ना फिर बाद में ना लोग उसको जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके पीछे जाते हैं। जो वो परफ्यूम जो है ना वो इस्तेमाल करता है ना, वो परफ्यूम उसे एंड पे जब वो पकड़वा देता है। तो भाई ऐसी चीजें भी होती है, तो कभी भी अपना एक परफ्यूम ना रखें, वरना लोग पहचानने लग जाएंगे आपको कि ये बंदा जरूर यहाँ आया था। तो ये तो हमने कुछ लाइटिंग नोट पे बात की है, तो हम लोग जाते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब और फिर वापस आते हैं और करते हैं मजीद कुछ बातें। जी 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 जनाब, तो पहले हमने शो स्टार्ट किया और फिर हमने बात की खुशबू पे, क्या ही बात है। और जो उरूसा है उन्होंने खुशबू का टॉपिक छेड़ के जो है ना वो वाकई में खुशबू खुशबू कर दी है हर जगह पर। फिर उसके बाद ये जबरदस्त सा गाना, आहा क्या बात है। और साथ ही साथ भाई मैं चाय भी पी के आ गई, तो मजीद एनर्जी जो है वो मेरे अंदर समा गई है। ठीक है लिसनर्स, तो अब चलते हैं अपने आज के इमोशन को डिस्कस करते हैं कि हमारा जो आज का इमोशन है वो क्या है। क्योंकि हमारे शो का नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इमोशन एक्सप्रेस है, और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ एहसासात और जज्बात की बातें। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, उरूसा ने जैसे पहले ही छेड़ दिया था कि भाई जो उनकी जिंदगी है वो आजकल शादियों में और इवेंट्स वगैरह का इंतजार करके या इवेंट्स वगैरह में जाके जो है वो एंजॉय कर रही हैं। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम बात करने जा रहे हैं एंटिसिपेशन की। एंटिसिपेशन क्या होता है? एंटिसिपेशन वो होता है कि जो वाकया आपकी जिंदगी में होने वाला होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंटिसिपेशन तो एक्साइटमेंट से मिलती जुलती चीज है। मतलब पहले आप लोगों ने एक्साइटमेंट के बारे में बताया था, उसमें भी तो हम किसी न किसी चीज का, किसी न किसी वाक्य का इंतजार कर रहे होते थे। देखिए लिसनर्स, वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो किसी भी चीज की ना बेताबी होती है, उसमें आपसे ना इंतजार नहीं हो रहा होता। ठीक है ना, थोड़ा सा फर्क है इसमें। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जो वाक्य है, चाहे वो अच्छा वाक्य हो, यानी आपकी जिंदगी में अच्छा बदलाव आ रहा हो या बुरा बदलाव आ रहा हो, उसकी तवक्को करना। ठीक है, ये होता है एंटिसिपेशन। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं कि जैसे शादी की तकरीब, ठीक है ना, सबसे पहले जाहिर सी बातें ऐसे तो डायरेक्ट शादी नहीं हो जाती ना, वो तो जब रिश्तेदारों को हम इनवाइट करते तो वो लोग शादी में आते हैं और खाना वाना खाते हैं। जैसे उरूसा ने कहा कि भाई मुफ्त का खाना होता है तो क्यों नहीं हम खा लेंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन जिनके घर में ये तकरीबात होने वाली होती हैं तो वो प्रॉपर प्लान की जाती हैं, उन तकरीबात की डेट्स फिक्स की जाती हैं, और उसके बाद फिर उन डेट्स जो फिक्स की गई होती हैं, उन पे वो तकरीबात होती हैं, तो प्रॉपर उसके मुताबिक उसका इंतजार किया जाता है। इसी तरीके से जो है ईद होती है, ठीक है ना। ईद तो अब किसी के लिए, अच्छा शादी में ये होता है कि वो आगे पीछे हो जाती है किसी न किसी मसले की वजह से, लेकिन जो ईद है वो तो अपने ही टाइम पे आती है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से किसी की बर्थडे है, वो भी अपने टाइम पे आती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि साल भर एक तो इंतजार भी कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ हमें पता होता है कि भाई ये चीज होने वाली है, तो हम उसकी तैयारी भी करते हैं। अच्छा देखिए, एंटिसिपेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एंटिसिपेशन आपको समझ आ गया कि हम शादी की तकरीबात का इंतजार कर रहे हैं, कोई भी इवेंट्स जो कि होने वाले होते हैं, या कोई भी इवेंट्स जो कि हर साल हो सकते हैं, हमारे फेस्टिवल्स वगैरह हो गए, ठीक है, हमारे इवेंट्स हो गए घरेलू। और जो नेगेटिव होती है उसमें ये होता है कि आपके इम्तिहानात के नताइज, अगर इम्तिहानात नहीं है तो कोई भी बीमारी अल्लाह ना करे किसी को हो जाती है या होने वाली होती है, या उसका खदशा आपके दिल में होता है कि यार मुझे ये बीमारी हो सकती है, या उसकी रिपोर्ट्स, कोई अगर आपको बीमारी है और आपको पता लग गई है और
آپ سوچ رہے ہو کہ آپ نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا, پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کی جو رپورٹس ہیں وہ 1 ہفتے میں آئیں گی, تو پھر آپ کو ان رپورٹس کا جو ہے وہ 1 ہفتے تک انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہوتی ہے آپ کی نیگیٹو انٹیسپیشن. اس کے علاوہ نیگیٹو انٹیسپیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جیسے نئی نوکری اگر آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے انٹرویو میں کیا کیا سوالات آپ سے کیے جا سکتے ہیں, کیا کیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ وہ انٹرویو کب ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں انٹیسپیشن میں, کہ آپ اچھی چیز کی توقع بھی رکھتے ہیں اور بری چیز کی بھی توقع رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عروسہ میں نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں اس کے اوپر, میں نے کافی جو ہے نا بول لیا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پر بولیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے آپ والے پوائنٹس بھی بول دیے ہیں. جی بالکل. تو آج بھائی اکثر ہمیں تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا, اور اتنا اچھے سے بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے انتظار کو کہ بھائی اب میں سوچ رہی ہوں کہ بھائی میں بولوں کیا, بھائی کیا بولوں اب میں. تو بھائی ٹرائی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایڈ کرنے کی. ویسے تو اکثر نے بہت اچھے سے جو ہے وہ اس ٹاپک کو ایکسپلین کر دیا ہے, آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے. بالکل جو انتظار ہوتا ہے نا, اس کو تو شاعروں نے بھی جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست طریقے سے لکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. بالکل. تو کہتے ہیں نا زندگی انتظار کا انعام ہوتا ہے. کبھی ہم جو ہے وہ اپنی کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کا جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا صلہ ملے گا, اور جب وہ صلہ مل جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ آگے سے آگے بڑھنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل بھائی زندگی تو ان چیزوں کا ہی نام ہے. کہتے ہیں نا ہم لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں, اور زندگی جو ہے نا وہ ایک انتظار کا ہی نام ہے. کبھی خوشی کا انتظار ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں نا کبھی کبھی غم ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو زندگی بھائی انہی چیزوں کا ہی کہتے ہیں نا مجموعہ ہے. اور اکثر نے بہت اچھے سے جو ہے وہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو تو بالکل ایکسپلین کر دیا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جو انتظار ہوتا ہے بھائی اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. بالکل بھائی نقصان تو کہتے ہیں نا وہ تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی انسان سے ویٹ نہیں ہوتا, اور بے صبری ہوتی ہے, اور کہتے ہیں نا بے چینی ہوتی ہے, اور بھائی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے نا کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. بالکل اس کے نا کہتے ہیں نا اگر ہم تصویر کا پازیٹیو جو چہرہ ہوتا ہے, جو اس کا رخ ہوتا ہے, اگر وہ دیکھنا چاہیں تو ہم لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو میں آپ لوگوں کو نا وہی دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم لوگ تصویر کا جو اچھا رخ ہوتا ہے, جو دوسرا رخ ہوتا ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو بالکل اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. سب سے پہلے تو ہے پیشنس. بالکل جو آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی صبر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو صبر ہوتا ہے نا یہ انسان کی زندگی میں ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور یہ جو صبر ہوتا ہے نا یہ پھر آپ کو زندگی کے اور جو معاملات ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, ان میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی صبر کو آگے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں نا صبر آپ کا بہترین ساتھی ہوتا ہے. تو وہی دوسری چیز جو ہم اس چیز سے سیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. بالکل یعنی کہ نا ہم لوگ جو اصل میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں تو ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی شخص کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی ایونٹ کا, کسی موقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نا پھر ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے. بھائی آج میرے دوست نے آنا ہے تو بھائی اس کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں پریپیئر کرنی ہے. تو یہ بھی ایک ٹائم مینجمنٹ کی چیز ہے نا کہ میں نے اس کے لیے یہ چیزیں پریپیئر کرنی ہے, وہاں سے گفٹ لے کر آنا ہے, اب تک میں نے یہ کام سارے ڈن کر لیے ہونے چاہیے, اور تب تک یہ سب چیزیں پریپیئر ہو جانی چاہیے. تو یہ سب چیزیں مل کر جو ہے نا وہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی سکھا رہی ہوتی ہیں. اگر ہم کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ پہلے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے تمام جو باقی کام ہوتے ہیں ان کو پہلے ڈن کر رہے ہوتے ہیں, اپنی جو ہماری تمام مصروفیات ہوتی ہیں ان کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے انتظار سے, کیونکہ جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ پلانز بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے بھائی کی شادی ہے تو وہ یہ سوچ رہے ہوتی ہیں, سسٹرز وغیرہ یا پھر جو ان کے دوسرے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ بھی چیزیں کرنی ہیں, وہ کریں گے, اس طرح ہم لوگ اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. یا پھر اگر کوئی اور ایونٹ ہے, عید ہے, یا کوئی اور خوشی کا موقع آ رہا ہے, کوئی برتھ ڈے آ رہی ہے, کسی کی کوئی شادی آ رہی ہے, یا کچھ بھی چیز ہو رہی ہے, تو جو ہماری ہوتی ہے نا ڈیسیژن میکنگ وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہوتی ہے. ہم جب چیزوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور جو فیصلہ کرنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ بھی ہماری بڑھ رہی ہوتی ہے. تو بھائی اتنے سارے فائدے ہیں انتظار کے, تو پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھا کریں, اور جو ہماری زندگی میں جو پازیٹیو رخ ہوتا ہے اس کو بھی ضرور ساتھ لے کر چلا کریں. تو اکثر کیا آپ اس میں کچھ اینڈ پہ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ کیا کچھ رہ گیا اسٹارٹ میں جو آپ نے نہیں ایڈ کیا تو بتا دیں ہمیں بھائی. اچھا جی,
جب میں زیادہ بولتی ہوں تو آپ مجھے کہتی ہیں کہ اتنا زیادہ بول لیا, مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا, اور پھر مجھے بعد میں دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ اکثر بول لو بول لو بول لو. مطلب آپ چاہتی کیا ہیں لسنرز؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں. اچھے سے جانتی ہیں کہ میں کتنا زیادہ بولتی ہوں, لیکن چلیں خیر, ہم اس کو کنکلوڈ تو کر ہی دیتے ہیں. ہاں, تو عروسے جہاں آپ نے بات کی نا انتظار کے فوائد کی, بہت اچھی بات کی کہ جہاں اگر انتظار اچھا ہے, اچھی چیز کے لیے آپ کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جہاں پر انتظار بری چیز کے لیے آپ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے, اور کبھی بھی کسی کو بری چیز کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے. یعنی کہ انتظار جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ کا جو انتظار ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی رہے. اسی میسج کے ساتھ ہم شو کو اینڈ نہیں کریں لسنرز, ہم گانے کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک اچھا سا گانا سن کے واپس آتے ہیں, اور پھر آپ لوگوں سے آگے بات کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, سنتے رہنا ہے ایموشن ایکسپریس. رائٹ جناب, تو ہم ایک بہت ہی خوبصورت سا اور اچھا سا گانا سن کے واپس آ گئے ہیں. یہ اور اچھا سا میں نے اس لیے کیا کیونکہ لسنرز آپ لوگوں نے ابھی تک ہمیں اپنی پسند نہیں بتائی ہے, نہ اپنی فرمائش کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو پلیز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی پسند بتانا تو آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں 033086000072 پر, اور بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کس ایموشن پہ بات ہم سے کروانا چاہتے ہیں, کون سی پوئٹری سننا چاہتے ہیں, کس کی آواز میں سننا چاہتے ہیں, یا کس کی پوئٹری آپ کو پڑھنا اچھی لگتی ہے, یا پھر آپ جو ہے وہ کس ملک گھومنا چاہتے ہیں, کس ملک کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ لوگوں کی خواہش ہو کہ اس ملک کی معلومات میں لے کر آؤں, یا آپ لوگ جو ہے وہ عروسہ کی آواز سے کافی بور ہو چکے ہیں یعنی عروسہ کی آواز میں ملک کے بارے میں معلومات جاننے سے بور ہو گئے, اور میری آواز میں شاعری سن سن کے بور ہو گئے تو یہ ساری چیزیں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں فیس بک کے ذریعے بھی, اور اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی. میسج لکھنے کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو اپنا نام لکھنا ہے, پھر آپ لوگ دنیا کے کس کونے سے ہمیں میسج کر رہے ہیں, اور پھر آپ لوگوں کا کیا پیغام ہے, اور اسے سینڈ کر دیں گے جو نمبر آپ لوگ کو بتا چکے ہیں. جی عروسہ, تو پھر آپ بتائیے کہ خوشبو اور انتظار, اور اس کے بعد جو وقت آ چکا ہے وہ آیا ہے معلومات کا. تو کون سی معلومات آج آپ ہمیں دینے والی ہیں, یعنی کہ اب جو ہے وہ ہم کہاں گھومنے جانے والے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے جو انتظار کیا ہے وہ تو اچھا انتظار کیا ہے نا, تو اچھے انتظار کے بعد تو پھر ہمیں اچھی جگہ بھی گھومنا چاہیے. کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل, کیوں نہیں. تو میں آج آپ لوگوں کو بہت ہی ایک اچھی اور زبردست جگہ جو ہے وہ گھمانے لے کر جا رہی ہوں, اور ایم شیور کہ اکثر آپ کو بھی نا بھائی یہ جو ملک یہ بڑا پسند آنے والا ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارے بھائی قریب ہی ہے تھوڑا, اور اگر ہم یہاں جانا چاہیں تو بھائی بڑی آسانی سے جا بھی سکتے ہیں, اور بڑا ہی بھائی نا کہتے ہیں نا بہت اچھا ملک ہے, بہت بھی پسند ہے مجھے, کیونکہ یہ ملک ہے جزیروں کا ملک. بالکل, تو میں آج آپ لوگوں کو لے کے جا رہی ہوں ایک جزیروں کے ملک میں جہاں پر پانی ہی پانی ہے. بالکل, تو آج میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں مالدیپ. بالکل, تو مالدیپ جو کہ ہے ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک. بالکل, تو آگے چلتے ہیں اور آپ لوگ چلیے میرے ساتھ اور گھوم کے آتے ہیں مالدیپ. جی بالکل, تو ہم لوگ اس وقت موجود ہیں مالدیپ میں, اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کچھ امپورٹنٹ فیکٹس مالدیپ کے بارے میں. تو جو مالدیپ ہے یہ ہے جزیروں کا ملک, اور یہاں پر تقریباً 1192 جزیرے موجود ہیں. بالکل, اور یہ کہاں واقع ہے؟ اور یہ جو ملک ہے یہ واقع ہے سری لنکا کے ساؤتھ ویسٹ میں. بالکل, تو جب آپ یہاں پہ جاتے ہیں نا تو بالکل آپ کو ہر طرف پانی ہی پانی ملتا ہے, مچھلیاں, اور کہتے ہیں نا جو سی فوڈ ہے نا وہ یہاں کا بہت زیادہ بھائی مشہور ہے. بالکل, تو ہم لوگ جو ہے نا وہ نیکسٹ ابھی کچھ جان لیتے ہیں جو مالدیپ کے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں, یعنی کہ جو یہاں پہ کرنسی وغیرہ چلتی ہے, جو اس کا دارالحکومت ہے. تو جو مالدیپ کا دارالحکومت ہے اس کا نام ہے ملے, اور جو یہاں پر روپیہ چلتا ہے اس کا نام ہے مالدیوین روپیہ یہاں پر چلتا ہے. اور یہ جو ملک ہے نا یہ بہت ہی زیادہ بھائی پڑھا لکھا ملک ہے, بڑا ہی پڑھا لکھا ملک ہے. یہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 99%, یعنی کہ جو دنیا میں جو ممالک ہیں جو سب سے بہترین لٹریسی
लिटरेसी रेट है ना, उनमें से एक ये है। बिल्कुल, तो जब आप यहाँ पर जाते हैं ना तो आपको भाई हर तरफ पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यहाँ के लोगों के इखलाक हैं, जो उनके मैनर्स हैं, उस लिहाज से भी वो लोग बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर हैं। तो अब हम लोग जो है ना वो कुछ बात कर लेते हैं जो यहाँ के मशहूर शहर हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो मले है वो इनका जो कैपिटल है वो ही बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर है यहाँ का शहर, क्योंकि ये ना एक छोटा सा मुल्क है। तो भाई जब आप यहाँ जाएंगे ना तो आप इजीली भाई यहाँ पे जाके घूम सकते हैं। तो मैं आपको ना कुछ यहाँ की जो मशहूर जगहें हैं, जो उनकी मशहूर प्लेसेस हैं, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो कौन कौन से हैं जिनको आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ग्रैंड फ्राइडे मास्क मले, और दूसरी है नेशनल म्यूजियम मले। इसके अलावा आप जो है वो हुलू मले बीच है, इनका बहुत ज्यादा फेमस है। और इसके अलावा जो इनका बनाना रीफ है, इसके अलावा जो इनका HP रीफ है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है ना वो ये जो मुल्क है इन हवालों से भी जाना जाता है। और जो इन लोगों की खूबियां हैं भाई, हॉस्पिटैलिटी तो इनमें बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो इनकी मईशत है ना, जो इनकी इकोनॉमी है वो इन्हीं चीजों से ही चलती है, क्योंकि जो है ना टूरिज्म वो इनकी मईशत को चलाती है। तो यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा जो है वो अक्सरियत में सयाह आते हैं इनके मुल्क में घूमने के लिए। तो उस हवाले से ना जो इनकी हॉस्पिटैलिटी है, जो इनकी मेहमान नवाजी है, जो इनका लोगों को वेलकम करना है, वो भी बहुत ज्यादा भाई मशहूर है। तो नेक्स्ट हम जो है वो कुछ बात कर लेते हैं कि ये लोग ना बहुत ज्यादा ग्रीनरी एंड सी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इनका मुल्क भाई घिरा हुआ पानियों में, क्योंकि ये एक जजायर पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है। तो जो इनकी मैशत है ना उसका इनसार ही इन्हीं चीजों पर है, यानी कि जो ये मछलियां होती हैं या जो सी फूड होता है वो इनका बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा ये जो एग्रीकल्चर है उसमें भी ये लोग बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इसके अलावा जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो इनकी टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। तो एक चीज जो हम भूल गए, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि यहाँ के लोगों का जो मजहब है वो क्या है, तो जो इनका मजहब है वो है इस्लाम। बिल्कुल, तो यहाँ के जो 99% लोग हैं वो मुसलमान हैं, और यहाँ का जो कल्चर है, फिर जाहिर बात है जब मुसलमान है तो जो उनका कल्चर है वो भी इस्लामिक कल्चर है, और वही ट्रेडिशंस और वही सब चीजें यहाँ पर भी हैं जो कि पाकिस्तान में है। तो आपको उस लिहाज से यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो सिमिलैरिटी मिलेगी। तो अक्सा, कैसा लगा आपको जो मुल्क में आज आप लोगों को घुमाने लेकर गई थी? एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर ना जो सी फूड है ना वही इनका बहुत ज्यादा मशहूर है, और ये लोग मछलियां और जो ये सब चीजें होती है ना यही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कैसा लगा आज आपको मालदीव घूम के? वैसे आपकी पता एक बात बहुत अच्छी है उरूसा, कि आप कहती हैं कि आइए चलिए मेरे साथ, और मैं आप लोग को लेकर आ गई हूँ मालदीव। वाह वाह वाह, मतलब स्टूडियो से बैठ के हमें मालदीव लेके जाती हैं। वाह क्या बात है आपकी। अच्छा, यहाँ पे जो आपने बात की सी फूड की, सी फूड किसे पसंद नहीं होता भाई, लेकिन इतना ज्यादा सी फूड खाया भी नहीं जाता। और भाई आपने बात की पानी की लहरों में नहाना, और फिर मालदीव की बात। वाकई मालदीव आसानी से जाया जा सकता है, पानी के जरिए जाया जा सकता है, क्योंकि जजीरों का मुल्क है। तो हम आराम से जो है वो पानी के जहाज में बैठ के यहाँ का विजिट कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि जो हमारा इंतजार है ना वो पिछले 9 शोज से चलता हुआ ही आ रहा है, लेकिन अभी तक हम किसी मुल्क गए नहीं। जितनी आपने हमें मालूमात दी है, बस हम यहीं बैठकर आपके साथ जो है वो मालूमात हासिल कर लेते हैं, लेकिन जाते नहीं है। अच्छा, आपने बात की नेशनल म्यूजियम मले की, तो ये मले नाम थोड़ा सा अजीब नहीं है? अच्छा उरूसा, आपने ये बात की बनाना रीफ की, तो इससे क्या मुराद है कि यहाँ पे केले पाए जाते हैं? भाई इस बारे में तो वहां पर जाकर ही कुछ पता चलेगा कि ये सब चीजें क्या हैं। और सो आई थिंक तो ये इन लोगों ने ना कुछ पिकनिक पॉइंट्स और ये सब चीजें जो है ना वो बना रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सयाह है ना वो बहुत ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। तो भाई बहुत हो चुका मालदीव के बारे में जानना। अभी हम लोग जाते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब, और गाना सुन के आते हैं वापस, और फिर जानते हैं कुछ और बातें अक्सर से दिल की बातें। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं वापस, और वापस आकर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग करेंगे कुछ दिल की बातें। तो दिल की बातें कैसे हो सकती हैं? तो शायरी के थ्रू ही हो सकती हैं, क्योंकि वाहिद रास्ता वो ही है। तो हम लोग आज अक्सा से सुनेंगे मेरी सजेस्ट की हुई शायरी। तो देखते हैं कि अक्सा जो है वो कैसे उसको बयान करती है और कैसे हमें सुनाती हैं, और भाई ये भी देखते हैं कि सुनाती हैं या नहीं सुनाती, या अपने दिल की मर्जी करती हैं। तो क्या सुना रही हैं आप हमें, या कुछ खरी खरी सुना रही हैं? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आपको खरी खरी सुना सकूं। मैं बिल्कुल शायरी ही लेकर आई हूँ, और जो आपने मुझे सजेस्ट की थी मैं वही शायरी लेकर आई हूँ।
میں ایسا کر سکتی ہوں کہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی مرضی کے خلاف میں کوئی کام کروں؟ ایسا نہیں بالکل ہو سکتا. ہر وقت اب میں تہذیب حافظ کو نہیں لے کر آ سکتی. مجھے ہر وقت تہذیب حافظ کی شاعری نہیں سوچتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ بے فکر رہیں. میں آج آپ کو سنا رہی ہوں، آپ کو اور اپنے پیارے پیارے لسنرز کو، وسیع شاہ کی شاعری. جی لسنرز، مجھے جو ہے روسا نے کہا کہ آپ کبھی وسیع شاہ کی شاعری جو ہے وہ ہمارے شو میں ہمیں سنائے، تو میں نے کہا جی بالکل ٹرائی کرتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں. اسٹارٹ کرتی ہوں میں شاعری کو. اب تو ممکن ہی نہیں ان سے ملاقات وسیع، اب تو عروج پر پہنچی ہے ان کی ذات وسیع. وہی وعدے ہیں اور رسموں کی زنجیر باقی، کب بدلتی ہیں زمانے کی روایات وسیع. ایک وہ دن تھے کہ ایک دوسرے کو سوچتے تھے ہم، اب ملتے نہیں دونوں کے خیالات وسیع. میری ہر صبح کا آغاز تیرے ہی نام سے ہو، تیری یادوں میں کٹے میری ہر ایک رات وسیع. تم کہاں اور میرے پیار کا معیار کہاں، وہ کتنی سادگی سے کر گیا ہے یہ بات وسیع. اب تو ممکن ہی نہیں ان سے ملاقات وسیع، اب تو عروج پر پہنچی ہے ان کی ذات وسیع. واہ واہ بھائی، کیا بات ہے. اکثر نے تو کمال کر دیا، اور جتنی خوبصورت یہ شاعری تھی انہوں نے اتنے ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے. اور بالکل وسیع شاہ کی کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت شاعری لکھتے ہیں، اور ان کے تو پروگرامز بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے انفارمیٹیو ہوتے ہیں. اور میں جو ہے نا وہ بھائی اور کسی چیز کا مجھے ٹائم ملے یا نہ ملے، ویسے میں یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے پروگرامز میں وہ نہیں دیکھتی ہوں، لیکن جو ان کا پروگرام ہوتا ہے نا بھائی وہ تو میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. تو بہت ہی اچھی پرسنالٹی ہے، اتنی خوبصورت ان کی شاعری ہوتی ہے. جیسے ان کی نا ایک وہ اتنی خوبصورت غزل ہے، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، وہ بھی اتنی پیاری ہے نا کہ بس بھائی باتیں چھوڑ دے، آپ رہنے دے، بس چھوڑ دے بھی جانے دے. تو اتنا خوبصورت اقصا نے اس کو بیان کیا نا کہ آئی ہیو نو ورڈز. تو اقصا کہتے ہیں نا سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے آپ کی. بس 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 آپ مجھے مکھن لگانا چھوڑ دیجیے. آپ کی فرمائش تھی تو میں نے سوچا کہ اگر لسنرز فرمائش کرتے نہیں اور میری پیاری سی آرٹ جے اگر مجھ سے کچھ کہہ دیتی ہیں تو میں ان کو ناراض تو نہیں کر سکتی نا. کیا کریں، ہم جو بھی کانٹینٹ لے کر آتے ہیں ہم بس چاہتے ہیں کہ لسنرز کے پاس وہ کانٹینٹ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے اور وہ کچھ خوش ہو جائیں. تو بس کیا خیال ہے آپ کا کہ پھر ہم لسنرز کے کامنٹس شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد لسنرز کو الوداع کہتے ہیں، کیونکہ الوداع کہنے کا وقت بھی آن پڑا ہے. جی بالکل بالکل، اور کیجیے نا کمنٹس شامل، اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں الوداع. تو ہمیں سن رہی ہیں لائبہ گانیانی. بہت شکریہ لائبہ. اور وہ تعریف کر رہی ہیں عروسا کی کہ عروسا نے جو ہے وہ آج ہمیں مالدیپ لے کے گئی ہیں. انہیں پانی میں نہانا اور پانی کی سیر کرنا، اور اسپیشلی جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہ اس جگہ کو بہت پسند کرتی ہیں، کیونکہ وہ پانی میں رہ کر وہ کہتی ہیں کہ جی تنہائی ان کو محسوس ہوتی ہے، پانی کی خاموشی. اور پانی کے اندر وہ کہتی ہیں کہ ایک اپنا شور ہوتا ہے، اگر بندہ خاموش ہو اور تنہا اور پانی کے پاس جا کے اپنی تنہائی کو بہت اچھے سے فیل کر سکتا ہے. بالکل یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی. اس کے علاوہ صبا ہمیں سن رہی ہیں اور وہ ہمیں سن رہی ہیں کراچی سے، اور وہ بھی شو کی تعریف کر رہی ہیں. لائبہ گانیانی بھی ہمیں کراچی سے سن رہی تھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں لبنہ سن رہی ہیں پشاور سے. اس کے علاوہ الشبہ سن رہی ہیں جو کہ ہماری وہ پہلے بھی آر جے رہ چکی ہیں. الشبہ اعجاز بہت ہی اچھا شو کر رہی تھی اور یہ ہمیں سن رہی ہیں اسلام آباد سے. اور سب کو جو ہے وہ ہمارا ایموشن ایکسپریس کا جو شو ہے بہت پسند آ رہا ہے. اور پچھلے یہ جو شو تھا اس کے حوالے سے وہ تعریف کر رہی ہیں الشبہ کہ احسن اقبال نے جو شاعری پڑھی ہے اور جو ان کا شو ہے بیٹل آف دا بیسٹ وہ بہت ہی کمال کا شو ہے. بہت شکریہ احسن اقبال کے لیے بھی. جی لسنرز، ہم لوگ بس کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی لاتے رہیں اور آپ لوگوں کو اسی طریقے سے خوش رکھا کریں. اور جو آپ لوگ ہمیں اپنے فیڈ بیکس دیتے ہیں اس سے ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. سو عروسا آپ کے پاس اگر کوئی کامنٹس ہیں تو آپ شامل کر سکتی ہیں. جی تھینک یو سو مچ اقصا، اینڈ تھینک یو سو مچ لسنرز فار دیز بیوٹیفل کامنٹس. تو بالکل اقصا نے جو ہمارے پاس کامنٹس تھے وہ شامل کر لیے ہیں. تو بھائی ابھی تو وقت تو بالکل نہیں بچا ہے کہ میں مزید کچھ اس میں ایڈ کروں، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ختم. تو بھائی آپ لوگ بھی جائیں، کچھ کھانا وانا کھائیں، کوئی چائے وائے پیئیں، کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور بھائی ٹائم ہو چکا ہے کچھ کھانے پینے کا اور کھانا وانا بنانے کا. تو ہم لوگ بھی چاہیں گے آپ لوگوں سے اجازت. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بشرط صحت و زندگی کسی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.
رائٹ جناب، تو میں بھی آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت، انشاءاللہ پھر کسی شو میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اسی انرجی کے ساتھ اور اپنی پیاری سی آر جے کے ساتھ، اور اسی طریقے کا ہمارا شو ہوگا کہ جی ہم لوگ اس میں انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ عروسہ جو ہمارے لیے دلچسپ معلومات لے کر آتی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ شاعری سنائی جائے گی۔ تو انتظار کیجیے گا ہمارے اگلے آنے والے شو کا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اکثر زیادہ از سائننگ آف، فی امان اللہ۔